kahapuso aniya kita karon sa Mactan Cebu International Airport. Diin atong giatngan ang pag-abot sa kontraktor nga si Sara Diskaya human kini naluwatan og warrant of arrest sa NBI Central Office kagahapon. Pasado alas 6 karong gabi nitugpa sa Mactan Cebu International Airport ang eroplano nga giluwanan sa kontraktor nga si Sara Diskaya. Higpit ang seguridad nga gipatuman ug gipaniguro sa NBI nga walay special treatment kang Diskaya. Mga opisyal o personnel sa NBI Central Visayas o NBI Head Office ang ni-escort kang Diskaya. Gikan dinhi sa airport dadun si Diskaya sa RTC Branch 27. Ang korte nga mao'y nag-issue og warrant of arrest batok kang Diskaya og sa laing siyam pa ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental nga nalambigit sa 96.5 million pesos Ghost Flood Control Project. Balara sir. Maganda ba? Dito tayo. Dili ka ano? Siya sa pabigan nito. Kaya Alas 3 kaganihang hapon, una nang naabot ang duha ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental. Nga mga akusado usab sa samang kaso. Sakay na karon sa NBI detention van si Sara Diskaya, one sa mga personnel sa NBI Central Visayas. pinakuha. Ibiya na ang NBI detention van diri sa airport. Ug karon dadto na kini si Diskaya ngadto sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City. Ang korte nga mo'y nag-issue sa warrant of arrest batok kang Diskaya ug sa uban pang mga opisyal sa Davao Occidental nga nalambigit sa 96.5 million pesos Ghost Flood Control Project.